So this is in continuation of your first video, class 9. So here we will be studying about the topic socialism in Europe. Okay, so in the first video we read how the liberals and the radicals wanted to bring change in the society. Okay, so they wanted to put an end to the system of monarchy and establish a nation state. ओके र radicals र liberalsले चाहिँ नेसन स्टेट ओके बनाउनु चाहन्थ्यो ओके र जुन चाहिँ ओल्ड मोनार्की सिस्टम छ है जुन चाहिँ ओल्ड सिस्टम जहाँनिर चाहिँ खाली फ्यु पिपलको हातमा पावर छ एन्ड ओन्ली दे आर इन्जोइङ अल द प्रिभिलेजेस त्यो सिस्टमलाई चाहिँ दे वान्टेड टु पुट एन एन्ड ओके र दिस इज वाट वाज ह्यापनिङ इन युरोप नाउ अराउन्ड द सेम टाइम युरोपमा एउटा नयाँ आइडिया इमर्ज भयो. Alright, and this idea was the idea of socialism. Okay, so mid 19th century ma yo idea emerged bhayo. Now the dictionary meaning of socialism is it is a political and an economic theory of social organization which advocates that means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. है सो सोशलिज्म आइडियाले चाहिँ इट इज सेइङ द्याट जति पनि सोसाइटीमा जुन चाहिँ मिन्स अफ प्रडक्सन छ डिस्ट्रिब्युसनको जुन चाहिँ तरिका छ ओके एक्सचेन्जको जुन चाहिँ तरिका छ त्यो चाहिँ इफ इट इज ओन्ड एन्ड रेगुलेटेड बाई द होल कम्युनिटी है यदि डल्लै कम्युनिटी द सोसाइटीले नै यो सबै सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्यो भने ओके प्रडक्सन डिस्ट्रिब्युसन एक्सचेन्जलाई यदि उनीहरूले कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ द सोसाइटी क्यान बेनिफिट फ्रम इट है द होल सोसाइटीले त्यसको के गर्न सक्छ बेनिफिट लिनु सक्छ ओके सो सोशलिज्म चाहिँ के हो एउटा पोलिटिकल एन्ड एन इकोनोमिक थ्योरी ओके पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक थ्योरी हो ओके र सोसाइटीले नै के गर्नुपर्छ अर्गनाइज गर्नुपर्छ ओके वाट एभर हेज टु बी अर्गनाइज इन अ सोसाइटी त्यो चाहिँ सोसाइटी एज अ होलले मिलेर के गर्नुपर्छ अर्गनाइज गर्नुपर्छ ओके सोसाइटी द कम्युनिटी द्याट आर लिभिङ इन द सोसाइटी दे सुड ओन एन्ड रेगुलेट वाट एभर द्याट इज ह्यापनिङ इन द सोसाइटी उनीहरूले नै ओन गर्नुपर्छ र त्यसलाई रेगुलेट त्यसलाई कन्ट्रोल पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ दिस वाज द आइडिया अफ सोसियलिज्म. So the people who believed in this idea of socialism, they were called the socialist. Okay, र socialist जति पनि छ they were against the system of private property. Okay, जुन चाहिँ private property है individual owner को जुन चाहिँ system छ okay त्यसको against मा चाहिँ socialistहरू थियो. Okay, because they believed that private property is the root cause of all the problems है सोसाइटीमा जति पनि प्रब्लम्स हुँदै थियो okay that was all because of the private property. So why did they think so? The reason is because according to the socialist जति पनि individuals छ okay who owned property okay they were concerned only with the profit okay जति पनि individual owners हरु छ okay individual private property owners हरु छ they were concerned only with the profit खाली उनीहरुलाई आफ्नो प्रॉफिट सँग मतलब के थियो concerned थियो okay they were not concerned about the welfare of those people जसले चाहिँ उसको property लाई के गर्दैछ productive बनाउँदैछ all those people who are working hard to make his property productive है उनीहरुको लागि चाहिँ उनीहरु के थिएन concerned थिएन okay जस्तै factory owner individual if a factory is owned by an individual है factory को private property हो भने चाहिँ त्यो factory owner चाहिँ he is only concerned with what profit because he has invested a lot of money in setting up the factory okay he is not concerned about the workers जसले चाहिँ उसको factory मा production गर्दैछ र उलाई profit के गर्दैछ earn गरेर दिँदैछ okay so that is why this socialist believe that private property is the main cause of all the problems that are taking place in the society. All right र अब यसको solution चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ the socialist they believed that if the society as a whole if they own the property है एकजना दुईजनाले property own गर्नु हैन तर society as a whole ले नै
कुनै प्रपर्टीलाई ओन गर्यो भने के हुन्छ अटेन्सन वुड बी पेड टु द कलेक्टिभ सोशल इन्ट्रेस्ट द्याट मिन्स सबैजना जसले हार्डवर्क गर्दैछ सबैजनालाई के हुन्छ त्यसको बेनिफिट हुनसक्छ सबैजनाले त्यसबाट भएको प्रफिटलाई के गर्नु सक्छ इन्जोय गर्नु सक्छ okay so that is what the socialist proposed okay they proposed that individual ownership या प्राइभेट प्रपर्टीको जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यो चाहिँ हट्नुपर्छ बिकज त्यसैले गर्दाखेरि नै जति पनि प्रब्लम्स छ सोसाइटीमा त्यो हुँदैछ ओके र त्यसको बदली चाहिँ के हुनुपर्छ जति पनि प्रपर्टी छ ल्यान्डदेखि लिएर फ्याक्ट्रिजदेखि लिएर इन्डस्ट्रिज द्याट हेज टु बी ओन्ड बाई the property has to be owned by the whole community the whole society ले नै यदि property लाई own गरेछ भने चाहिँ सबैजनाले त्यसमा मिलेर काम गर्न सक्छ र whatever profit they have त्यो उनीहरूले के गर्न सक्छ share गर्न सक्छ र everybody can benefit from that. Now, what would be the basis of the socialist society? Okay, you socialist society form गर्नको लागि चाहिँ what would be the basis? That means on what grounds यो socialist society चाहिँ उनीहरूले establish गर्नु सक्छ है के को आधारमा चाहिँ socialist society establish गर्न सक्छ. So the socialist gave the idea of cooperatives. Okay, so cooperative is another important idea that was introduced. Okay, so cooperatives भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is an association of people who produce goods together and divided the profits as per the work done by the people. Okay, so cooperative भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि a group of people association of people है थुप्रो people ले मिलेर association form गर्छ okay र they all produce the goods together सबैले मिलेर के गर्छ काम गर्छ र production गर्छ okay र जति पनि profit हुन्छ त्यो उनीहरूले के गर्छ एकअर्कासँग गरेको कामको हिसाबले के गर्छ divide गर्छ. So that is the idea of cooperatives. All right, so cooperatives यदि को थ्रुबाट चाहिँ cooperatives को हेल्पले चाहिँ युरोपमा socialist society form गर्नु सक्छ and that would be the basis of a socialist society. This was proposed by the socialist. Okay, so different philosophers different ideas there. Okay, so socialism idea it evolved with the time right? So many philosophers different times na socialism ma different ideas ke garde gayo add garde gayo. Okay, just like for example we have Robert Owen. Okay, so Robert Owen he was an English manufacturer. He was a very rich man manufacturer to England ma he believed that यदि few rich individuals जो छ society मा उनीहरूले cooperatives build गर्यो भने चाहिँ they can easily form a socialist society. Okay, in fact Robert Owen ले एउटा New Harmony भन्ने एउटा cooperative community पनि form गर्यो in Indiana, USA. Okay, Indiana भन्ने जुन चाहिँ जग्गा छ USA मा त्यहाँनिर Robert Owen ले एउटा cooperative community पनि form गर्यो. Okay, र through this example he wanted to show that if private individuals few rich people if they support this idea of cooperative then के हुन सक्छ उनीहरूले socialist society form गर्नु सक्छ. Okay, other socialists they felt that the cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. Okay, that means एक दुईजना individuals ले मात्रै cooperative form गरेर चाहिँ large scale मा एउटा wide scale मा उनीहरूले cooperatives हरू form गर्नु सक्दैन all over Europe. Okay, this group of socialists they demanded that government ले चाहिँ यदि cooperative हरूलाई encourage गर्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ a socialist society can be formed. All right, so Louis Blanc was from this group of philosophers okay who believed that the government has to take the initiative. That means government ले नै step लिनु पर्छ cooperatives form गर्ने र capitalist जुन चाहिँ enterprise छ okay capitalist जुन चाहिँ system छ युरोपमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ replace गर्नुपर्छ. okay capitalist system भनेको जहाँनिर चाहिँ private individuals हरू छ private owners हरू छ त्यो system लाई चाहिँ के गर्न सक्छ हटाउनु पर्छ भनेर. Okay, so this is how different philosophers different ideas there. Again later on Karl Marx and Friedrich Engels they added
more ideas to this body of argument. Your cooperatives या socialist society को basis मा उनीहरूले further ideas के गरे add गरे. The picture of Karl Marx and Friedrich Engels can be seen here. Now let us discuss what were these ideas given by Karl Marx. Now Karl Marx, if you see, he has a major role in this. Okay, Karl Marx, in fact, he gave the idea of a communist society also. Okay, now let's see what his contributions were. So Karl Marx, he argued that industrial society was capitalist. Okay, जुन चाहिँ industrial revolution को बादमा युरोपमा जुन चाहिँ societies form भएको छ त्यो चाहिँ it is very very capitalist. That means जसले invest गर्दैछ, okay, जसले property मा capital भनेको money invest गर्दैछ, they are concerned only with the profit. Okay, the capitalists owned the capital invested in the factories, and profit of the capitalists was produced by the workers. So जुन चाहिँ capitalists हरुले factories मा पैसा invest गर्दैछ, okay, they are concerned only with the profit. Okay, तर उनीहरुलाई profit कसले दिँदैछ? The workers हरु जसले चाहिँ रात दिन काम गरेर के गर्दैछ, production गर्दैछ, they are generating profit for the capitalist. Okay, but यो profit को उनीहरुलाई केही पनि फाइदा भएको छैन. That means the workers are not getting any benefit from the profit. The profit को benefit खाली कसले मात्रै लाँदैछ? The capitalist owners हरुले मात्रै लाँदैछ. Okay, workers जसले चाहिँ actually काम गर्दैछ, okay, who are working hard to bring this profit, they are not getting anything. Okay, the condition of the workers, it did not improve. That is why Karl Marx, he started, saying that, workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. यो जुन चाहिँ capitalism छ, त्यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ यो capitalism को system छ त्यसलाई चाहिँ workers हरुले overthrow गर्नुपर्छ र जुन चाहिँ private property को system छ युरोपमा private owners हरुको त्यो system लाई पनि के गर्नुपर्छ हटाउनु पर्छ. Okay, so Marx believed that to free themselves from the capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the property was socially controlled. Okay, so Marx, he had a firm belief that, okay, usko belief चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ if we want to free ourselves from the exploitation of the capitalist, capitalist को जुन चाहिँ यो exploitation छ, okay, the workers are made to work very hard, उनीहरुले एक्सप्लोइट हुँदैछ नि त, हैन, उनीहरुले काम गर्दैछ, उनीहरुलाई एकदमै बेसी के गर्दैछ खटाएर काम गराउँदैछ, बट उनीहरुलाई केही पनि बेनिफिट दिएको छैन. सो एक्सप्लोइटेसन भइरहेको छ. ओके, सो मार्क्सको बिलिफ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यदि यो क्यापिटलिस्ट एक्सप्लोइटेसनबाट चाहिँ इफ वी वान्ट टु फ्री आवर सोसाइटी देन अल दिस वर्कर्स जुन चाहिँ छ दे हेभ टु कन्स्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी. यो वर्कर्सहरुले मिलेर चाहिँ सोशलिस्ट सोसाइटी फर्म गर्नु पर्छ जहाँनिर चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ कसले ओन गर्छ, सोसाइटीले नै के गर्छ ओन र कन्ट्रोल गर्छ. एन्ड दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. र यस्तो खालको सोसाइटीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट सोसाइटी भन्नु पर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज प्रपोज्ड बाई कार्ल मार्क्स. Okay, and he was very much convinced that workersहरुले चाहिँ क्यापिटलिस्टहरुलाई के गर्न सक्छ ओभरथ्रो गर्न सक्छ. Okay, they can win over the capitalists. Capitalists like easily, workersहरुले चाहिँ पावरबाट हटाउनु सक्छ. Okay, र जुन चाहिँ कम्युनिस्ट सोसाइटी जुन चाहिँ फर्म हुन्छ that would be the natural society of the future. So this was the idea of Karl Marx. Okay, these philosophers, if you see, they were against this system of private property, capitalism को against मा थियो है, जहाँनिर खाली एकजना दुईजना मालिक हुन्छ, यो मालिकहरु खाली प्रॉफिट को लागि मात्रै उनीहरु कन्सर्न्ड हुन्छ, वर्कर्सहरुको बेनिफिट को लागि कन्सर्न्ड हुँदैन है. सो सोशलिस्टहरु चाहिँ त्यसको अगेन्स्ट मा थियो. ओके, र उनीहरुले चाहिँ दे वान्टेड टु एस्टाब्लिश अ सोसाइटी जहाँनिर चाहिँ प्रपर्टी जुन चाहिँ छ, ओके, त्यो चाहिँ कसले ओन गर्छ, society या the community as a whole ले के गर्छ own गर्छ. They wanted to establish such kind of society in Europe. Okay, so how did people support socialism? Let's talk about it. So 1870s ma socialist ideas spread through Europe. Okay, everywhere socialist ko yo jun chai idea cha, it started to spread. It became very very popular. Everywhere people were talking about this new idea of socialism.
ओके र अब यो आइडियालाई चाहिँ अझै स्प्रेड गर्नुको लागि अझै इन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ सोशलिस्टहरूले आफ्नो कामलाई कोअर्डिनेट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल बडी फर्म गर्यो ओके एन्ड दिस वाज नोन एज द सेकेन्ड इन्टरनेसनल So this can be asked as a one marks question. What is Second International? So Second International भनेको चाहिँ it was an international body formed by the socialists to spread the idea of socialism throughout Europe and coordinate their work. Okay, उनीहरूको यो सोशलिजमलाई स्प्रेड गर्ने जुन चाहिँ एफर्ट्स छ त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्नुको लागि सोशलिजम आइडियालाई अझै पपुलर बनाउनुको लागि चाहिँ यो इन्टरनेसनल बडी फर्म भयो एन्ड दिस केम टु बी नोन एज द सेकेन्ड इन्टरनेसनल. Okay, so because of this, what we see is that workers in England, workers in Germany, they began to form associations. Okay, unale association form garnu thalyo to fight for better living and working condition. Okay, so काम गर्ने condition, working conditions राम्रो बनाउनुको लागि, living conditions राम्रो बनाउनुको लागि everywhere workers हरुले okay from England to Germany workers हरुले मिलेर association form गर्नु थाल्यो र उनीहरुको डिमान्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वर्किङ आवर्स चाहिँ के हुनुपर्छ जुन चाहिँ उनीहरुको छ त्यो चाहिँ रिड्युस हुनुपर्छ कम्ती हुनुपर्छ एन्ड दे शुड also get right to vote. Okay, so as we have discussed earlier, workers they had to work for very long hours. उनीहरुको wages एकदमै कम्ती थियो. Okay, so यो जुन चाहिँ association form भयो worker को उनीहरुको डिमान्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ काम गर्ने टाइम छ okay 15 to 16 hours काम गर्नु पर्थ्यो हैन सो त्यो वर्किङ आवर्स चाहिँ रिड्युस हुनु पर्छ ओके र अर्को डिमान्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दे शुड also get right to vote. That means workers हरुले पनि voting rights पाउनु पर्छ. Okay, now these associations hale funds haru pani generate garnu thale. They used to collect money, everyone used to contribute money ra this money chai yo fund chai unale ekarkaलाई help garnu है कसैलाई दुःख परेको बेलामा distress मा कुनै वर्करलाई help गर्नुको लागि यो fund के हुन्थ्यो use हुन्थ्यो. All right, now in Germany we see that यो जुन चाहिँ workers association haru cha they work closely with the party, a political party, Social Democratic Party. Okay, in fact यो Social Democratic Party लाई election मा जिताउनु है parliamentary seats पाउनुमा उनीहरुले के गर्यो help पनि गर्यो. Alright, so this is how we see that workers association started to enter what political scenario, politics मा पनि उनीहरु के हुँदै गयो involve हुँदै गयो. Similarly, in 1905, the Socialist and the Trade Unionists formed Labour Party in Britain and Socialist Party in France. Okay, so France र Britain मा यो जुन चाहिँ Socialist र Trade को जुन चाहिँ युनियनहरु छ, associations हरु छ, okay workers हरुको उनीहरुले political parties पनि form गर्न थाल्यो. In Britain, this Labour Party was formed by this trade unionist. Okay, त्यसरी नै फ्रान्समा पनि socialist party भन्ने form गर्यो workers association हरुले मिलेर. Okay, so this is how we see that slowly they also started to enter the political scenario. Okay, basically the socialists now they wanted to capture power, right? They wanted to get the political power so that उनीहरुले के गर्न सक्छ society लाई transform गर्नु सक्छ भनेर. Okay, but till the late 1914 socialist parties हरुले काहीँनिर पनि government form गर्नु सकेन. Okay, in fact कतिवटा places मा कतिवटा places in Europe मा most of this politics was controlled, the government was controlled by the conservative or the liberal or the radicals. Okay, but socialism as a new idea, it was able to transform or bring many changes in the legislation. Okay, rules हरुमा society मा धेरैवटा socialism as a idea ले changes हरु ल्याउनु थाल्यो.